अस्सलाम वालेकुम, वक्त होता है आपके अस्पताल का। मैं हूं जिसका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज कर रहे हैं मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ की दिल मोह लेने वाली बातों से। हाय बसीती सलाम कर। हाय पुत्र, मैं को ट्रेला चलाने वाली कुड़ी ते नहीं ना, मैं ते देसी औरत सलाम दुआई लेनी आ। और जनाओ ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए? शुक्र है अल्लाह दा पुत्र, जिन्ना भी ओदा शुक्र अदा करियो ना काटे जी। इतनी उम्र च टुरी फिरनी है, होर मैनू और की चाहिए? हमें तो आज भी आप जवान लगती हैं। मेहरबानी पुत्र, आपका हुस्न नजर है, वरना बंदी ना चीज खाकसार किसका। अच्छा योर एक्सीलेंसी, हमने खबर पढ़ी है, वो यकीनन आपके लिए अच्छी नहीं है। बारबाडोस ने ऐलान किया है कि वो आपको अब मजीद अपना सरबराह मुमलिकत नहीं मानेंगे। पुत्र मेरिया बाजुआ वही ने फिर ये सुमरे जेड़े बाल सतांदे ने बुजुर्गां नू, ओ कदों फिर उन्हां दी खैर पैंदी। बारबाडोस एक मुल्क है। बारबाडोस ने ऐलान किया है कि आप उनकी हेड ऑफ स्टेट नहीं है, वो अपना हेड ऑफ स्टेट खुद इलेक्ट करेंगे। ते कर लेन, मैं केड़ा उथे उन्हां दे तरले लैन नहीं। चूंगे च है किन्ने ने उथे ऐडा को मुल्क है सारा, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਡਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਉਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਅੱਜ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਰਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਡਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਲਕਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, ਇਹ ਮਲਕਾ ਪਿੱਤਲ ਦੀ, बार बार डोश में सोने दी, बार बार डोश में सोने दी। योर एक्सीलेंसी, किसी क्रिकेट लवर से पूछ के देखें कि बारबाडोस की क्या अहमियत है। उधर रहन दे, क्रिकेट चुन की पे हर दूजे दिन जुए दा स्कैंडल बनया। मैं पुत्र सारी जिंदगी स्कैंडलां तो बगैर कदी हकीकत बात इज्जत नाल जिंदगी गुजारी है। मैं इन्हां नूं मूंह ही नहीं लाउंदी जी। आ देखो ना जरा, ए को गल करन नाल ਇਹ ਚੁਮਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣਗੇ ਬਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ? ਆ ਵੇਖੀ ਜਰਾ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡੋਸ਼ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡੋਲ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। अम्मा जी नहीं, बार बार डोज साढ़े नाल तो जमीका तो साढ़े नाल ही है ना। ਪੁੱਤਰ ਜਮੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਏਡੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। इनके अबाओ इजाद भी जमीका और बारबाडोस है। ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ, जिन्ने वफा करनी है ना उन्हें वफा ही करनी। जेड़ा बेवफा है वो किसी ले भी अपना काम वहा सकता है। मैं ते जेड़ा मेरे नाल बेवफाई करे, मैं अल्लाह दा शुक्र करनी है विचों काम मुक्का। एवें किधरे बाद चो जो लक च कोई डंडा मारे ते वो बहुत ही प्यारी गल। अब मैनू ते आ बार भी डोज दी जेड़ी वजीर है, अज मैं ना म्यामो टली स्कूल दी टली कली, मैं कली मैनू देवे तसली। ये बड़ी शौकी लगी सी पहले दिन तो ही। देखो ना जरा है वजीर अज मचूंगे तो मलका नाल जफे आडे मेरे नाल ला ले सु, मेरिया फिर बाजुआ वही ने ना। एहो जिहियां जनानियां हफ्ते 10 दिनां च कदी जरूर खामद कोलों कुट खांदी। योर एक्सीलेंसी, देखें बारबाडोस जब बिल्कुल आजाद हो जाएगा तो आप अपनी रियाया में से कितने कितने कीमती क्रिकेट स्टार्स को खो देंगी। अच्छा, वेस्ले हॉल आपकी राया नहीं रहेंगे, डेस्मंड हेन्स नहीं रहेगा आपकी राया में, गॉर्डन ग्रीनिश नहीं रहेगा, जोएल गार्नर नहीं रहेगा, सबसे बड़ी बात गैरी सोबर नहीं रहेगा। ओह माय गॉड। पुत्र कुछ सोबर गल करना ते मैं मन्ना भी उन्हें जी चवला मारन गए जे ते फिर ते मैं नहीं मानदी। मैं की करना क्रिकेट नूं, मेरे ते आबादी गाड़ी एडे वधिया क्रिकेट खेडदे ने। करावे कालू जरा बाल अबे योर एक्सीलेंसी, ये भी तो बारबाडोस से आया हो ना, ये कौन सा बेल्जियम का है?
ਅੰਮਾ ਜੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਵਾਨਪੁਰੇ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੇਖਾਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ में। योर एक्सीलेंसी एक और भी बड़ी तशवीशनाक खबर है आपके बारे में कि कनाडा भी आपको सरबराह मुमलिकत के ओहदे से हटा रहा है। ये तो अजीब लगेगा। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ। ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਡਨ ਉਤਰ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈ चले छोड़े मलका, अभी भी आप दुनिया भर में 16 मुल्कों की हेड ऑफ स्टेट है। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਲਜਬੋ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਧੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਛੱਡੇ। ਆ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਪੂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਏਡਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ। ਬਾਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਵਿਕਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਓ, ਸੁਥਰਾ ਖਾ ਲਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਖਲਾਰੇ। अच्छा योर एक्सीलेंसी, आपके मुतालिक एक और बुरी खबर उधर को चंगी खबर नहीं है तेरे को। माशाल्लाह चेहरा तेरा लाल सुरख है, गल्लां तू मनूज कर कहोगे मां जी तुहाडे लिए खुशखबरी है। इस उम्र में कौन सी खुशखबरी आपने सुननी है अम्मा? पुत्र पोतरा मेरा वापस घर आ जावे, मेरे लिए खुशखबरी। योर एक्सीलेंसी, आपके बारे में हम कोई भी ऐसी तशवीशनाक खबर पढ़ते हैं तो हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए उसका इजहार करते हैं। मेहरबानी तुम्हारी। अच्छा ये क्या मामला है? आपने अपने पोते हैरी और मेगन मार्कल, उसकी जो बीवी है, उससे इजहार नाराजगी किया है कि उसने वो नेटफ्लिक्स के साथ डॉक्यूमेंट्रीज और शो करने का मुआहदा किया, 5 से 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। लेकिन आप इस बात पे नाराज नजर आ रहे हैं। करने दो उनको, अगर वो शो करते हैं। पुत्र नाराज क्यों ना हुआ? मलका दा पोतरा है, सारी जात ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀਏ ਫੁੱਟ ਗਿਓ ਜਾ, ਸੱਜਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕਰ, ਹੱਥ ਨੀਵਾਂ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ VCR ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ। मलका, उन्होंने कौन सी फिल्में करनी है? हाय मलका मेरे नाल पढ़ती रही। कुड़ी वेख ना कितना चाका खुले मलका ना मराद मिट्टी दे कड़े दी चपनी वर्गा मुंह है तेरा। योर एक्सीलेंसी या कुछ और कहो, ओ मुंडा तेनू रोज दसदा नहीं। मलका जिवें कही दे फुफो। मैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज करनी है, उन्होंने शोज करने हैं बस। पुत्र डॉक्यूमेंट्रियां या शो केड़े महल्ला च चले। जो रक्शियां वाले टांगे वाले सीटियां मार दे अगों बदतमीजी नाल गल्लां करदे ने, ये बड़ा भैड़ा लगदा है। बादशाहां दा मुंडा खजल हुंदा फिरे बेचारा टगे टगे ते। इसका मतलब है कि उन्होंने कोई कमर्शियल फिल्म हैरी दा खड़ाक नहीं बनानी, डॉक्यूमेंट्रीज करनी है, शोज कर रहे हैं, टॉक शोज करेंगे। जी तुहानू नहीं पता हुन हालात होर हो गए। अज दे डॉक्यूमेंट्रियां बनाने वाले भी मुंडे जेड़े ने ना, ये भी हुन बड़े शौकी होए। पुत्तो पुत्र जेड़े फिल्मां बनाने वाले ने ना, ये बड़ा खजल कर दे ने। इंटरवल च एवें शौकी होके कहन लग पैंदे ने चने मंगवा ली, चने बड़े लजीज होती है, चने मंगवा ली। उतरे चने घर मंगाओ, इत्थे कढ़ाई मंगा के खुआवा है आर्टिस्टां नूं। ये बड़े तेज हुंदे ने पुत्र फिल्मां वाले। ब्रेक तो एवें अद्धा घंटा पहले किसी दाल दी तारीफ करन लग सुर्ख दाल बहुत मजे की बनी।
اوتری مزے کی بنتی ہے سرخ دال سے گھر پکا لینی سرخ دال کے ساتھ گرم روٹی تو مار ہی دیتی. اچھا یور ایکسیلنسی آپ کے حوالے سے ایک اور بری خبر. میں اڑ کے اٹھوں گا کیوں نہیں مارتا. نہیں ہم نے آپ کے بارے میں یہ خبر پڑھی ہے کہ آپ کے 5 پونی گھوڑے جن سے آپ کو بہت زیادہ پیار تھا وہ ایک عجیب و غریب بیماری کا شکار ہو کے چل بسے ہیں, سارے مر گئے. اتنے بچہ وانل پالے ہوئے کٹھے ہی پتہ نہیں کی بیماری پئی ہے مر گئے. یہ اترا جڑا میرا ڈاکٹر ہے نا ویٹرنری ہوتے محل دا میں ادن دا انہوں بلایا تھے نہیں بڑا میرے کولو لنگ دے سوری کردا میں کہا چل دفاعو اتریا اتنے پیار نال میں کوڑے پالے ہنتے سارے مر گئے نے. تم کہا ڈاکٹر ہے میں نے تو کسی نے دسیا اترے نال پیزے دی دکان پائی ہاں ڈاکٹری دی لیندا ہے تو پرا جا کے پیزا بیچی جائے. اچھا پیزا سے یاد ہے بلکہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ساری زندگی پیزے کی ایک بائٹ نہیں لی. اچھا نہیں پتر مینوں نے پسند پیزا میرے داندوں کمزور ہو گئے نے جدوں دا پیزا جاد ہویا ہے. منہ چ برکی پالوا پیزے دی تے کنی دیر منہ چ نچدی رہندی ہے. میں اس گلو کھاؤندی نہیں میں کیا میں پا لینی پیزے دی برکی منہ چ تے بال ہسدے نے. اج ہن جو کہ ولیم دے منڈے سامنے بیٹھ کے آپس چ چھڑتاں لا لیندے نے. اما کولو برکی کھادی جاندی ہے کہ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لڑکے کے بارے میں یہ کوئی عمر کی قید یا معیار نہیں رکھا جاتا. کبھی آپ نے 25 سال کے لڑکے سے نہیں پوچھا یار تمہاری عمر 25 سال ہو گئی ہے تمہاری شادی کیوں نہیں. لیکن لڑکی جیسے ہی 23 24 25 سال کی عمر کو چھوتی ہے اس سے پورا محلہ پورا خاندان تمام حلقہ احباب یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے, اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے. بھائی جان میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سوشل موضوع ہے, معاشرتی مسئلہ ہے جو میں زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں. لیکن میرا ایک سوال ہے بڑا عام سا کہ جب ہم بچوں کو اسکول داخل کرواتے ہیں تو ان کی ایج کے حوالے سے ہم کوئی تمیز یا فرق روا رکھتے ہیں بچے کو اور بچی کو اسکول داخل کروانے کے حوالے سے کہ بچہ کتنے سال کا ہو گیا تو اس کو اسکول داخل کروانا ہے یا بچی کتنے سال کی ہو گئی ہے, کوئی ہے تخصیص ایسی؟ نہیں ہے. اب تو جو خواتین ہیں نا ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بیچاری معافی کے ساتھ اپنی جان چھڑانے کے لیے نا بڑی جلدی بچوں کو داخل کروا نہیں میرا سوال یہ کہ کیا اس میں بچے یا بچی کی کوئی تخصیص ہے کہ بچے کو بڑے کو داخل کروانا ہے بچی کو کم کو داخل کروانا ہے, نہیں ہے نا. اچھا اس کے بعد وہ اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں, کوئی اس میں ایسی فرق نہیں روا رکھا جاتا. بالکل. ایک مسئلہ ہے جس میں فرق لازماً روا رکھا جاتا ہے. 90% ہمارے معاشرتی معاملات آپ دیکھتے ہیں وہ رشتہ کرتے ہوئے, شادی کرتے ہوئے یہ کس نے فرض کر لیا ہے کہ لڑکی کی عمر کم ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر زیادہ ہونی چاہیے, جتنا زیادہ فرق ہوگا اتنی زیادہ بہے گی. یہ کس نے فرض کر لیا؟ نہیں یہ میرا خیال ہے کہ اپنی طرف سے سوچ یہ ہوتی ہے والدین کی کہ اگر بچی کہنا نہیں یہ چاہیے نعوذ باللہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں تو سب سے بڑی مثال تو ہمارے لیڈر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے حضرت خدیجہ اماں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, وہ تو بڑی تھی ان سے بڑی عمر کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں مثالیں موجود ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. اس لیے کوئی معیار نہیں ہے ہمارے یہاں اور معیار ہونا بھی نہیں چاہیے. اب میں کہنے یہ لگا تھا کہ والدین کے شاید ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں پھر معافی کے ساتھ عرض کروں کہ بچی بڑی ہوگی تو وہ بچے پہ اپنا ہولڈ رکھے گی. لیکن ہمارے ہاں یہ سوچ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے اور کیسے یہ جڑ پکڑ گئی ہے سوچ کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر کے درمیان جو فرق ہے وہ 5-6 سال کا ضرور ہونا چاہیے یا جتنا زیادہ فرق ہوگا اس میں کوئی بات نہیں ہے. حالانکہ دنیا بھر میں یہ نہ رواج ہے ایسا
اور جیسے ہمارے یہاں بھی اب پسند کی شادیوں کا رواج بڑھ رہا ہے تو یہ فرق بھی سمٹتا چلا جا رہا ہے. آپس کی بات ہے, بہت فرینکلی بات کی جائے. یار فضول سی سوچ ہے یہ تمہاری پر جائی. شروع میں مجھ سے چھوٹی تھی, اب تو ماشاءاللہ 4-5 سال بڑی ہو گئی. بیٹیوں کے بڑے ہوتے ٹائم لگتا ہے. عزیزی ہمارے معاشرے میں لڑکے سے سال بھی بڑی ہو تو باتیں ہونی شروع ہوئی تھی. اچھا ہاں, یہ جو باتیں ہیں نا اس سے لوگ ڈرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکے کے بارے میں یہ کوئی عمر کی قید یا معیار نہیں رکھا جاتا. کبھی آپ نے 25 سال کے لڑکے سے نہیں پوچھا یار تمہاری عمر 25 سال ہو گئی ہے, تمہاری شادی کیوں نہیں. لیکن لڑکی جیسے ہی 23, 24, 25 سال کی عمر کو چھوتی ہے اس سے پورا محلہ, پورا خاندان, تمام حلقہ احباب یہ سوال کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی شادی کیوں نہیں کر, اس کی شادی کیوں نہیں کر رہے. بھائی لڑکی کی شادی پہ آپ اس بات پہ جزبوز ہو رہے ہیں, لڑکے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. مطلب اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے آپ کے پاس. وجہ یہ ہے ہمارے ہاں اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لڑکی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس کی 25-30 سال کی عمر نکل گئی ہے اب اس کی شادی نہیں ہونی. مطلب یونیسیف کی رپورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ وطن عزیز میں 86 لاکھ بچیاں 30 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں فگر 86 لاکھ. 86 لاکھ. اللہ اکبر. بڑا ظلم ہے اور بڑا معاشرہ نا جی ڈس بیلنس ہو گیا ہوا. اس حوالے سے اب تو سوشل میڈیا پہ بھی بہت سی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے ہیں معاملات جس سے ایسا ہو رہا ہے. ایک تو یہ سوچ بڑی ٹھیک ہے کہ بڑی بچی اگر عمر بڑی ہو گئی ہے بیچاری کو پڑھتے ہوئے یا یہ وہ, اور اس کو پھر اوائڈ کرتے ہیں لڑکے والے رشتہ لیتے ہوئے. ایک اور بات بھی ہے جو پا جنید یہ ہمیں ماننی پڑے گی کہ بہت سے ایسے والدین یا گھر ہیں جو گھر میں بچی پیسے لے کے آنا شروع ہو جائے تو اس کی پھر جان بوجھ کے شادی نہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارا معاشرہ. ان کے گھر میں معاملات ایسے ہوتے ہیں, فائنینشلی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچاروں کے پاس روٹی پانی نہیں پورا ہوتا. وہ بچی اگر ایسا کر دے, کام کرنا شروع کر دے, کسی دفتر کو جوائن کر لے, کسی نوکری پہ چلی جائے اور وہ پیسے لانے شروع کر دے تو پھر ایک خوف مسلط ہو جاتا ہے والدین کے, گھر والوں کے ذہن پہ کہ اگر اسے بیاہ دیا تو پھر ہمارا یہ جو رزق روٹی ہے یہ کیسے پورا ہوگا. اچھا جب لڑکے کی باری آتی ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ابھی یہ کاروبار سیٹ ہوگا اس لیے کاروبار کرنا ہے یا اس کی آمدن گھر بنانا ہے, مختلف توجیہات دی جاتی ہیں اس لیے اس کی شادی نہیں. لیکن جب لڑکی کا معاملہ آتا ہے تو پھر فوراً ہی بہانے بازیاں شروع ہو جاتی. اگر لڑکی کے گھر والے کہہ دیں کہ 1-2 سال ذرا تاخیر سے ہم بیاہ دیں گے, رخصتی کر دیں گے, تو پھر ساتھ ہی آ جاتا ہے جی کچھ نہیں ہوتا بس یہی عمر ہے. لڑکی یا بچی کے لیے یہی عمر ہے, لیکن لڑکے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے, کوئی عمر کی حد نہیں ہے. یہ عجیب سا ایک عدم توازن کا شکار ہے ہمارا, اور ہم نے کبھی کھلے دل و دماغ کے ساتھ اس پہ غور نہیں کیا. آپ کبھی اپنا بالکل دل بالکل واش کر کے, بالکل سلیٹ کی صاف سلیٹ کی طرح کر کے سوچے کہ صرف ہمارے معاشرے میں یہ کیوں ہے کہ یہ فرق روا رکھا جاتا ہے. میں تمہیں ایک بات بتاؤں, ایک جارجیا اٹلانٹا کی ایمری پرائیویٹ یونیورسٹی ہے, ایمری یونیورسٹی, اس میں ایک تحقیق ہوئی ہے اور انہوں نے تقریباً 3000 جوڑوں پہ ریسرچ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب لڑکا اور لڑکی کے درمیان جو عمر کا فرق ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو شادی کی ناکامی کے چانسز یا خدشات جو ہیں وہ 30% بڑھ جاتے ہیں, اور جب یہ فرق 20 سال کو کراس کر جائے تو شادی کی ناکامی کے امکانات یا خدشات 98% تک بڑھ جاتے ہیں. تو یہ فرق جو ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر اگر زیادہ ہے تو وہ لڑکے کی طرف بھی کیوں زیادہ ہے, وہ لڑکی کی طرف اگر ہو جائے تو قیامت کیوں آ جاتی ہے ہمارے معاشرے میں. اچھا اس سوچ کی وجہ سے ایک اور عجیب سا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں 3-4 بہنیں یعنی بیٹیاں ہوں تو کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آئے نا جی بڑی بچی کا, تو وہ آگے دیکھ کے چھوٹی بچی کو پسند کر لے. تو گھر والے جو ہیں وہ پھر اس خوف سے کہ بھائی ہم نے چھوٹی نہیں بیانی, اگر چھوٹی بیاہ دی تو بڑی کا پھر کوئی بھی رشتہ نہیں, اس خوف سے نہیں چھوٹی کا. بالکل میرا خیال ہے یہ بھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. بھائی اگر کوئی بچی کسی کو پسند آئی ہے یا وہ کسی اور سے, یا شاید لڑکے کی انوالومنٹ کی وجہ سے, یا جسے ہم لو میرج کہتے ہیں اس وجہ سے اگر وہ لڑکا
دوسری یا تیسری یا چوتھی بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے یا رشتہ آیا ہے جی تو آپ کو یہ خوف کیوں ہے کہ اس کی شادی ہو گئی تو بڑی نہیں ہوگی؟ نہیں پھر یہ سوال ہمارا معاشرہ اٹھاتا ہے کہ جی چھوٹی کی شادی کر دی ہے بڑی کی کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ معاشرہ جو سوال اٹھاتا ہے نا اس کو بندہ اٹھا دے چلے ہمارے معاشرے میں بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ کتنا بڑا ایک معاشرتی مسئلہ بن چکا ہوا ہے، اس کے اندر کتنی پیچیدگی ہے اور ہم ان کو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ذہنی طور پہ۔ قصہ مختصر یہ کہ ہمیں اب باشعور ہو جانا چاہیے۔ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے سوچوں اور مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہم اپنے معاشرے کی شکل بگاڑتے جا رہے ہیں۔ یہ معاشرے کی شکل بگڑ گئی ہے۔ اب 86 لاکھ 86 لاکھ بچیاں صرف عمر 30 سے زیادہ ہو گئی اور گھر بیٹھی ہوئی شادی نہیں ہوئی۔ یہ پورے معاشرے کے لیے ہر مرد کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ وضاحت کرتا ہے نا ہمارے چینل پہ آپ نے کبھی ایسی کوئی ایک بھی خبر نہیں سنی ہو۔ کس لیے آ جاتا ہوں آپ کے چینل پہ؟ بتاؤ مجھے یہ کوئی ان میں سے کوئی میرا کلاس فیلو ہے یا کوئی میرا کزن لگتا ہے؟ یہ تو دعویٰ کرتا ہے، گوگا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پڑھتے رہے 5th کلاس میں۔ یہ میرا خوراک فیلو ہے، کلاس فیلو نہیں ہے۔ ناظرین الیکٹرانک میڈیا کے بدلتے ہوئے رجحانات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے کرونک ٹی وی ویور ناظر ملک صاحب۔ سب سے پہلے یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسے اتنی جلدی آتا نہیں ہے ناظر ملک۔ جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے آپ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھو مجھے بھی معلوم ہے ماشاءاللہ آپ کا بھائی بڑا مہنگا شو ہے، بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے آپ کا ٹائم فضول ایسے بڑے بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے میں۔ کیوں نہیں نظر آ رہا ہے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت بھی آپ کا بہت قیمتی، اس کو بھی ضائع کرنا بڑی بری بات ہے۔ تو بات جب بہت اہم ہوتی ہے تو اس وقت ہی حاضر ہوتا ہے بندہ، تو معلوم ہی ہے آپ کو، معلوم ہی ہے آپ کو۔ دیکھو جی یہ جو ٹیلی ویژن ہے اس پہ جو ڈراما ہے، ڈراما میں ابھی میں نیوز چینل کی طرف نہیں آیا، جو ڈراما ہے وہ اس حد تک جا چکا تھا، ماننی پڑے گی بات آپ کو، جا چکا تھا اس نہج تک کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سٹوری دیکھ نہیں سکتے۔ سٹوری اس طرح کی آنی شروع ہو گئی ڈرامے کی۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے، بات ماننی پڑے گی آپ بہت خوب بات۔ تو بھائی آپ کے جو بھتیجیاں ہیں ان کو کہا، بیگم کو کہا، آپ کی بھابھی کو کہا کہ دیکھو بھائی بند کر دو ڈرامہ دیکھنا، بند کر دو، بھلے کچھ بھی ہو بند کر دو، نیوز دیکھ لیا کرو، وہ بھی دلچسپ ہوتی ہے۔ اب جب وہ لوگ نیوز چینل دیکھنا شروع ہو گئے اور میں بھی گھر میں بیٹھ کے ہم لوگ نیوز چینل پہ آ گئے، ادھر شفٹ ہو گئے۔ اب جو ایسی نیوز چلتی ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے، یقین جانیے، اور صرف شرمندہ ہونے والی بات صرف نیوز کا کانٹینٹ یا اس کی ویڈیو ہی نہیں ہوتی، زیادہ شرمندگی اس بات کی ہوتی ہے کہ جھوٹی خبریں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے آپ اربوں روپے لگا کے تو نیوز چینل بناتی ہیں، ماشاءاللہ اپنا ایک سرکٹ بناتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے کسی بھی نیوز چینل کو سوشل میڈیا سے کوئی ایسی پرانی گھسی پٹی جھوٹی یا کسی اور واقعے کی ویڈیو اٹھا کے کسی اور جگہ کے ساتھ اٹیچ کر کے چلا دی۔ ابھی میں نے دیکھا کہ کراچی کے یہ بارش والے جو نیوز چل رہے تھے، طوفان آ گیا، گند بڑھ گیا، پانی کھڑا ہو گیا، بلڈنگ گر اس میں گئی، بھائی کسی اور ملک کی ویڈیو بھی چلتی رہی۔ اب دیکھیے جب آپ غلط خبر، جھوٹی خبر چلاتی ہیں تو آپ کے چینل جو ہیں، نیوز چینل جتنے بھی ہیں، ان کا معیار اور ان کا اعتبار خراب ہوتا ہے۔ کیا کہنے باجی واہ۔ جب آپ اپنا اعتبار کھو دیں گے، عوام کا جو دماغ ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا، تو بھائی ٹینشن پیدا ہوگی۔ ٹینشن پہلے کون سی کم ہے پاکستان میں، بتاؤ مجھے۔ بھائی ایک دفعہ کسی سڑک کے اوپر
रिक्शा अगर उलट जाता है तो आप उसकी वीडियो रिपीट पे लगा के इतनी दफा चलाते हैं, इतनी दफा रिक्शा उल्टाते हैं कि वो कुछ देर बाद रिक्शा कम और मदारी का बंदर ज्यादा लगना शुरू हो जाता है। वाह मलिक साहब, वाह 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 मलिक साहब। इनकार करो मेरी बात से कोई भी, करके देखो भाई, करोगे तो उठ के चला जाऊंगा। तो मेरे भाई अगर बात मेरी सच है तो कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। खुदा के वास्ते इस अवाम के जो जहन है, दिमाग जो है, जो सोच है, उसको खराब नहीं करो जरा। अगर दिमाग ही कंफ्यूज हो जाएंगे, डबल माइंडेड हो जाएंगे, हाँ जी। तो कैसे आगे चलेंगे? कैसे चलेंगे आगे? जो हकीकत है वो बयान देखे। मैं गुनाहगार आदमी हूँ, अच्छा जी, कोई गुनाहगार ही है, बस दुआ करो माफी मिल जाए। बात कहने की ये है कि हमारे मजहब में भी ये है कि गलत खबर फैलाने वाला जहन्नुमी है। नहीं मलिक साहब, मैं तो आपकी बात से जाती तौर पे 100% इत्तेफाक करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज का सिलसिला शुरू हुआ था, हाँ जी। मेन स्ट्रीम मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये फर्ज बनता था कि वो उसको रोके, न कि उसके पीछे उसकी तकलीद में चल पड़े। हुआ यही है। वो देखिए, सोशल मीडिया से गलत खबर उठा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो जिम्मेदार मीडिया है, और उसका काम ऐसा तो। लेकिन मैं ये वजाहत करता था ना, हमारे चैनल पे आपने कभी ऐसी कोई एक भी खबर नहीं सुनी हो कभी। किस लिए आ जाता हूँ आपके चैनल पे? बताओ मुझे, जो कोई इनमें से कोई मेरा क्लास फेलो है या कोई मेरा कजन लगता है? ये तो दावा करता है, गोगा दावा करता है कि आप इसके साथ पढ़ते रहे 5th क्लास में। ये मेरा खुराक फेलो है, क्लास फेलो नहीं है। बल्कि सब लोग मुझे पसंद है, इनका मैं फैन हूँ, आप भी मुझे पसंद है। आपका फैन हूँ तो इसीलिए तो यहाँ खींचा चला आता हूँ। वरना भाई ये काम सा गरीब आदमी, माड़ा सा बंदा है, वो जिसको माड़ा बंदा नहीं कहती, वो है हम लोग। तो हमारी क्या जरूरत कि हम इस तरह के जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसके खिलाफ एक लफ्ज भी कह दे। आप लोग सुन लेते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यारे हैं, इसलिए आके आपको बात कर लेते हैं। एक और बात जो मैं कहनी चाहता हूँ जुनैद मियां, जी जी, ये इस तरह को कोई खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई मामला हो जाता है, खास तौर पे किसी बहन बेटी माँ के साथ, तो खुदा के वास्ते उसको भी किसी तरीके से नशर किया जाए। जब आप 5-6 दिन मुसलसल एक ही बात को दोहराते जाते हैं और उस पे फिर कहीं के कहीं निकल जाती है, उस इशू को डिस्कस करते हुए, तो ये जहन रखा करें कि अगर नाजिर मलक जैसा कोई नाजिर बैठा हो आपकी टेलीविजन के सामने, हाँ जी। तो वो उस खबर के हवाले से, उस गुफ्तगू के हवाले से अपनी बेटी या बहन या कोई ऐसी नासमझ या नाबालिग बच्ची को किस तरह वजाहत पेश करे। कुछ इस तरह का मेरा ख्याल है कि कोई प्रोसीजर बनना चाहिए कि देखभाल के ऐसे मामलात को पेश किया जाए। इसके ये जो होता है ये जो चैनल के ऊपर। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, वीडियो और पिक्चर्स के सेगमेंट में पहली एक तस्वीर है, आप, मैं कोई तबसरा नहीं करता, खुद देखे है क्या ये जी। पहली नजर में क्या लगता है आप? क्या लगता है? ओह माय गॉड, क्या ये है? ब्याह वाला हार है दूल्हे का। और नोटों की जगह मेरा ख्याल है ये कोरोना मास्क वाले बनाए हैं। सारे मास्क लगे हुए। मेरा ख्याल है ये लाड़ा पहले एक दफा गोगे और उनके मले गया है। इन्होंने हार से नोट तोड़े हैं ना, तो उन्होंने इस दफा कहा कि यार मास्क वाला डब्बा जेड़ा ना उधर ही हार बनवा लो। उधर चले चलते हैं, जिसने मास्क नहीं पहना होगा वो तोड़ तोड़ के पहनता रहे। अजीजी भाईजान, ये भी तो हो सकता है कि लाड़े को सलामी की जगह हर बंदे ने मास्क ही दिए हों। ये भी है, उसने फिर सलामियों का हार बना लिया। और फिर अगले दिन मास्क बेच के पता चला 2500 रुपए सिर्फ सलामी हुई है। अजीजी भाईजान, ये दुआ करो लड़की वाले दूध पिलाई की जगह कहीं सैनिटाइजर पिलाई की रस्म ना शुरू कर दें। अब बाद में पता चले जी दूल्हा बेचारा अंदरों तो ठीक हो गया, बाहरों खराब हो गया। अच्छा भाईजान, आपने बॉक्सिंग और रेसलिंग की मुख्तलिफ शक्लें देखी जी होंगी, बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वाली बॉक्सिंग कभी नहीं देखी होगी आप। अच्छा, अच्छा, ये तस्वीर देख के तबसरा खुद करें आप।
ये देखें बहुत अच्छा। वो जंगल का रास्ता है, मेरा ख्याल है इथों शेरा ने सड़क क्रॉस करनी होती है। मेरा ख्याल है यार ये किसी MNA MPA ने बनवाई थी, पहले वो सरकारी पार्टी में था, उसने फ्लोर क्रॉस किया, जिस दिन वो दूसरी पार्टी में गया फंड रोक दिए, इतनी सी सड़क ही बनी। हाय हाय, इथों के लोग भी आंदे होंगे शबाशरी बुलाओ, शबाशरी बुलाओ। सर जी शायद ठेकेदार ने सैंपल लगाया हो। इस रास्ते से जो जाता होगा ना यार, रास्ता ठीक है, कहते होंगे भाई जी अब हमें थोड़ी सी सड़क पक्की है, बाकी सारी खराब है। जी दो पासे ही फंड मुक गया, परले पासे उरले पासे यार दुआ पासे मुके थे हाल हो यार। सिर्फ MNA के अपने घर के सामने फंड नहीं खत्म हुआ, वहीं का ये टोटा है। सर हो सकता है कि सिर्फ कतबा लगाने के लिए इन्ने के टोटे ते बंदे खिलार के बाकी दौड़ जाओ। लगता है कोई और सड़क का थोड़ा सा पीस पाड़ के इतने सुन लिया। अच्छा ये वीडियो देखो, ये देखो चलते चलते ये गिनीज बुक की एक तस्वीर है जी। ये इस बंदे ने, चाइनीज शख्स है, इसने अपने जिस्म पे 3,30,000 शहद की मक्खियां बिठा के वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अच्छा ओ तेरा भला हो। दूरों तो इंज ही लगता गोगे नु सौरे ने नवा सूट भेजे। बहुत अच्छे, यानी गोगा घर जाके सूट ला के शीशी से निचोड़ेगा। बाद में दोस्तों को बड़े फख्र से बताएगा मेरे ससुराल ने मुझे छोटी मक्खी का सूट दिया। यार उस कह रहे ने कि यार जो तू कपड़े बदल देना अद्धा महल्ला दौड़ जा। ये सारी आप लोगों की जेलसी है। इस तरह का खालिस सूट कहां से मिलता है? रात सूट पाया, फिर डबल रोटी रख के खाएंगे। ये था आज का अस्पताल, और आज की छोटी सी बात ये कि बेवकूफ से बहस करना ये जाहिर करता है कि बेवकूफ एक नहीं 2 है। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।